Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome back to my channel, Maisyarah Ramadhanisa Official. Let me introduce myself. My name is Maisyarah Ramadhanisa. I'm from English Education Department at Wali Songo Islamic State University, and now I'm in 5th semester, and then I'd like to bring all of you to the very great continent called Europe. Okay. Do all of you want to go to Europe? Yes? Of course. You have to have intent to going outside this country, right? To get a new experience. Of course, when you went to Europe, you have to be a something. It means that you are the one who has a position there. And which one the position you want to be? As a teacher, as a businessman, or as a student? Hope all of us will be the best position when we come to Europe. And now I'd like to tell you some etiquette at Europe when you want to stay for a long time there. Of course, you have to know what are their habits, what are their traditionality, what are their usual activities or some others, because not all of the countries has same attitude, has same etiquette, has same. Well guys, here is my explanation about etiquette in Europe. So jadi tadi kan udah berbincang-bincang ya tentang kenapa kita harus tahu adab atau etika di luar negeri itu for the best of us, jadinya agar kita tuh bisa bersosialisasi, bisa berbaur dengan orang-orang di luar negeri itu dengan baik. Jadi we have to know their etiquette. Kita harus tahu ya etika-etika mereka biar nggak salah dalam mengambil langkah gitu. So here is their etiquette. Etiquette in Europe. The first is about general etiquette when inviting a meal at person's home. Jadi yang pertama itu etika-etika dasar atau etika umum pas kita lagi diundang makan gitu di rumahnya seseorang. Jadi kan di sana itu biasa ya, mungkin kalau we having a dinner or having a lunch together at someone's home or house gitu kan. Jadinya kalau di sana itu emang biasa gitu ngundang-undang makan gitu. Kalau di sini kan agak awkward gitu ya, maksudnya jarang ada yang kita tuh undang-undang makan, paling kalau lagi ada hajatan atau apa gitu baru ya. Nah, so the first thing you need to know is when bringing a gift upon invitation to a home, don't bring flowers since countries differ as to which color and which number of flowers are appropriate. Jadi yang pertama tuh jangan bawa bunga. Lebih baik better for you to bring coklat atau jajanan yang lain, yang penting jangan bunga, karena bunga itu sangat spesifik atau ini beda-beda, maksudnya favorite flower of a people itu is different gitu. Jadi kesukaan bunga itu kan beda-beda. Nanti kalau kalian nggak tahu yang punya rumah itu suka bunga lili, terus kalian bawanya malah bunga mawar, itu kan malah jadi dibuang juga gitu, nantinya nggak useful gitu.
And then number 2 is when entering or leaving a room, shake hands with everyone individually, including children. Jadi hampir mirip-mirip di Indonesia ya. Kalau kita ke rumah seseorang itu harus shake hand, harus salaman gitu, salim. Tapi pas lagi COVID jangan ya. Ini kan COVID-19 gitu ya. And then number 3 is wait for a woman to extend her hand first. Ya, jadi kalau di sini kan mungkin di utama ini tuh yang lebih tua buat shake hand first gitu. Tapi kalau di sana itu kita lebih ke ngutamain yang woman, yang ceweknya. Kita shake hand ke cewek-cewek dulu gitu. Biasanya sih dibarengin kiss cheek juga. Cipika-cipiki gitu ya. And then number 4, stand up when greeting someone. Ya, pas salam itu harus berdiri ya, nggak boleh salam sambil duduk ya. Soalnya kan salam itu kalau di Jepang itu biasanya sambil bungkuk ya, arigato gitu, atau di Korea juga annyeonghaseyo gitu ya. Nah kalau di Eropa juga sambil berdiri sambil greeting, good morning, hi, what's up gitu ya. And then number 5, if upon entering a home, always ask if you should remove your shoes. Ya, jadi jangan asal, jangan tahu-tahu, ini kok rumahnya kayak nggak apa-apa kalau pakai sepatu gitu. Terus tinggal masuk nyelonong aja sepatunya dicopot tuh enggak. But you have to ask them first. Should I remove my shoes? Atau do you wonder if I use my shoes to come to your house gitu. Jadi ditanya dulu pokoknya izin, karena itu juga better ya buat kita. Kita dianggap sebagai seorang yang good attitude-nya. Terus number 6 is remain standing until invited to sit down. Jadi sebelum disuruh duduk ya jangan duduk gitu. Beda ya, kalau di sini itu biasanya kalau udah disuruh masuk pasti langsung disuruh duduk auto lah ya biasanya. Kalau tamu tuan rumah master of the house gitu biasanya come in and then please sit down kayak gitu ya. Jangan asal kalian kenal sama orangnya terus udahlah masuk langsung tiba-tiba duduk gitu. No, but this is different. This is not in your country. Jadi you have to follow their country gitu ya. Kalau mereka biasanya itu harus disuruh dulu baru duduk gitu. And then number 7 is don't begin to eat until you see the most senior person start. Ya, jadi di situ pas lagi mau makan nih, jangan makan dulu, jangan mentang-mentang udah lapar, lapar banget, terus kalian makan dulu. No, it's not allowed. Jadi you have to wait for the senior first ya. Jadi tata krama gitu ya. Kalau di sini kan biasanya kan yang makan itu bapaknya dulu gitu. Maksudnya baru nanti anaknya. Bapaknya jangan dikasih sisa gitu kan ya. Jadi ya that's it. Then number 8 is meals often begin with something similar to French bon appetit or good appetite. Maksudnya itu kayak kalau kita sih jarang ya bilang kalau pas lagi makan terus bilang selamat makan gitu kan jarang ya. Padahal kalau di sana itu harus sebenarnya bon appetit kalau di French gitu, terus good appetite atau apa pokoknya selamat makan gitulah ya. Ada kayak gitunya. And then language forms of address. Terus kita lanjut ke language forms of address tadi ya. Yang pertama itu never acceptable to write an anonymous letter. Kalau nulis suatu jangan tanpa nama. Yang kedua addressing a person with title may be expected. Jadi kalau ngasih alamat itu ke seorang yang di title gitu ya. And then pakai title-nya mereka maksudnya. Then number 3 is using first name denote as a symbol of friendship. Kalau udah temenan boleh use their first name. And then number 4 stranger use last name. Yang terakhir itu kalau orang asing pakainya last name itu kayak marga, misal
Mr. Ronald Weasley gitu ya, berarti dipanggilnya Mr. Weasley gitu. Kalau udah friendship itu berarti pakai hey Ronald gitu ya. And then hats and coats, kalau di sana itu biasanya wearing hats or coats indoors are impolite. Jadi di dalam ruangan itu nggak boleh pakai hats or coats ya. Terus about money, talking about one's personal wealth, profession, or success is vulgar. Gak boleh talking di depan semua orang tentang ngumbar-ngumbar kekayaan gitu ya, gak boleh. Malah this is so damn different with Indonesian, karena kalau di Indonesia itu biasanya sering malah kalau kayak gini ya teman-teman ya, teman-teman tahu sendiri ya. Dan kalau ini kita go on to etiquette in specific country. I have three countries here. The first is Germany. In Germany, greet people with a quick firm handshake and say Herr or Frau. Call using person's title and table manner is important. Jadi kalau ketemu seorang gitu kan biasa shake hand di Jerman ini ya. Terus bilang Herr, Frau itu artinya apa? Kayak say hi gitu ya. Terus manggil seorangnya pakai title-nya mereka. Terus table manner juga itu sangat penting, etika saat kita makan gitu ya, table manner. Jadi harus ada adabnya. And then number 2 is in Finlandia ya. Finlandia is famous as education country or the best education country in the world ya. Plus udah lalu sih, udah lama banget Finland gitu. Dan pendidikannya bagus ya di sana ya. The first etiquette found in Finland is about common in repeating name. Jadi kalau manggil seorang itu biasanya diulang-ulang kayak Miss Nisa, hello Miss Nisa gitu maksudnya. Lebih suka repeating name gitu. And then number 2 is greet the bride first ya. Jadi pas kondangan gitu, when we going to someone's marriage, and then we have to greet the bride first before the kalau suami itu spouse gitu ya. Before pengantin laki-lakinya kita harus greet pengantin ceweknya kan. And then thanks first before accepting. Sebelum kita ngambil, sebelum kita menerima, kita harus makasih dulu baru terima. Oh makasih ya, nah, terus tangannya langsung menerima gitu ya. And then the last is Denmark. The first is tour home. Jadi di sana biasa kalau tour home gitu ya. Terus offering help, minta bantuan, refusing, second helping, menolak kalau udah dibantu yang kedua kalinya gitu. Terus and then finish everything on your plate, harus dihabiskan semua ya yang ada di piringnya, karena itu juga termasuk etika kan. Nggak baik juga ya menyisakan makanan, itu benar-benar bukan good attitude ya. Kalau bisa makanan itu dimanapun kalian berada harus dihabiskan, karena bukan etika yang baik. Okay, thank you. Okay guys, I think enough for all those explanations, and hope all of us will be able to greet Europe. And thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.